ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಲ್ಲೂಹಳ್ಳಿ. Next station is Nallurhalli. ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଧେ ରାଧେ ଶ୍ରୀ ହରିବଂଶ। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ସତ୍ୟସାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି। ସେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରି ହୁଏ। ମେଡ଼ିସିନ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରେ କିଣିବାକୁ ପଡ଼େ। କେମିତି ଆସିବେ, କେଉଁ ଟ୍ରେନର ଆସିବେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଓହ୍ଲେଇବେ, ପାର୍ଟିକୁଲାରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ବତେଇବେ। କ'ଣ ରୋଗ ପାଇଁ ବି ବେଙ୍ଗଲୋର ଆସିବେ। ଏଠି କିଡ଼ନୀ ଡିଜିଜ୍ ପାଇଁ, ବ୍ରେନ୍ ପାଇଁ, ହାର୍ଟ ପାଇଁ, ଲିଭର ପାଇଁ, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ିକୁ ବି ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଆଉ ହେଉଛି କ୍ୟାନ୍ସର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖାଯାଏନି। ଆଉ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଗ ୱିଥ୍ ଅପରେସନ୍ ବି ଏଠି ଫ୍ରିରେ ହୁଏ। ମେଡ଼ିସିନ ଆପଣ ବାହାରୁ କିଣିବେ। ଏହା ଭିତରେ ଟିଫିନ୍ ବି ବାହାରଠୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ମିଳେ। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ଭଲ ଖାଇବା ମିଳେ। ବାହାରଠୁ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ଏଠି ରେଟ୍ରେ ମିଳେ। ବାହାର ଅପେକ୍ଷା ଭିତର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରେ ବି ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ବେଙ୍ଗଲୋର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଟିଫିନ୍ ହେଉଛି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ହେଉଛି ଇଟିଲି, ଦୋସା, ସମ୍ବର, ଚଟଣି। ଆଉ ଜାଣିନି ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରକୁ ମୋତେ ଏଲାଉ କରିବେ ନା ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ବାହାର ଯଥା ସମ୍ଭବ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ କେମିତି ଆସିବେ, କେଉଁ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇବେ, ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନର ନାଁ ବି ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କରିଦେବି। ଆଉ ଏଠି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମଷ୍ଟ ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି, ଏଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୁକିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣ ସେମିତି ଆସିଲେ ଆପଣ ପଇସା ଦେଲେ ବି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକଟ ମିଳିବନି, ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେନି, ଫେରିକି ଯିବେ। ଆଉ କେଉଁ ନମ୍ବରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ସେଇଠି ଆସିବେ, ସେଇଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବେ। ସେ ନମ୍ବର ଗାଁରୁ ରହିକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଭିଜିଟିଂ ମିଳିବ। ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଦେଇଥିବେ ସେଇ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଡେଟ୍ରେ ଆସିଲେ ସେଇ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇକି ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ରହିବାକୁ କହିବେ କି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ କହିବେ। ସେ ଆଜ୍ ପର୍ ଡକ୍ଟର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାଧେ ରାଧେ। ଏ ସାମ୍ନାରେ ଯେଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଜଷ୍ଟ ଗେଟ୍ରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସିଧା କରିବେ, ସିଧା ଆସିଲେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଉପରେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି IBMର ବିଲ୍ଡିଂଟା। ଆଉ ଏପଟେ ହେଉଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡ଼। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡ଼ ଏପଟେ ଅଛି। ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୱାର୍ଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନା ନାହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଟ୍ରାଏ କରିବା ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ହେଉଛି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପଡ଼ିଆଟେ ଅଛି। ଲୋକ ବି ଏଠି ଆସି ବସୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ତମ୍ବୁ ଭଳିଆ ମାରିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରିସେପସନ୍। ସେଇ ରିସେପସନ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସବୁ ସେଠି ପଚାରିବେ। ପଚାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଯାଇକି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ସବୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଚେକ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବେ। ପେସେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଣକୁ ହିଁ ଏଠି ଭିତରକୁ ଏଲାଉ କରନ୍ତି। ଯଦି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ଆସିପାରିବେ ଭିତରକୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଯେଉଁ ରୁଟ୍ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେପଟେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଗେଟ୍। ମେନ୍ ଗେଟ୍ରୁ ସିଧା ଆସିଲା ପରେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଗାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍, ଚାହା ବି ମିଳୁଛି, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ମିଳୁଛି। ଏଇଟା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍। ଆଉ ସେଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଏରିଆ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଫାୟାର ହେଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଇ ଜାଗାଟା ଚିହ୍ନଟା ଦେଖାଯାଇଛି। ରେଷ୍ଟରୁମ୍ ତା ପଛପଟେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଛୋଟ ବିଲ୍ଡିଂଟା ହେଉଛି ରେଷ୍ଟରୁମ୍। এই ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାୟାର ପାଇପ୍ଟା।
जिसपे गाड़ी पूरा भीतर भी नहीं क्या आनी पारे जाई पारे चल देखो भीतर भी जा एठी साई बाबांकर गोटे बुक स्टॉल अच्छी ये आम ओडिया बही भी मिल सब प्रकार कन्नड़ा लैंग्वेज बही मिल बेंगली लैंग्वेज बही मिल ओडिशा लैंग्वेज बही मिल जो सामने देखुं गोटे बड़ पड़ियाटे अच्छी से लोक मैंने आसिक बसती पिला मैंने खेलती या सामने कैंटीनटा अच्छी यहाँ हूँ सब इमरजेंसी वार्ड ये सब इमरजेंसी पेसेंट रुहति इमरजेंसी पेसेंट को देखा हेल्ले पेसेंट सहित जड़े ही जापर गोटे येलो पेपर भाया कौन देखुन कन्फर्म जाननी से सिक्यूर देखिए आप भर को छाड़े से वार्ड भर को जापर सामने पूरा कैंटीन सेपटे तो सब लोक आसती आज से भाई सहित गोटे आसती दांत प्रोब्लेम थी से आसती मु दांत देखी कौन दांत कौन ड्रेनेज होता ड्रेनेज कले अपोजिट हूँ आईबीएम बिल्डिंग पूरा खिली खिली हसिक आसे मौसा पूरा दाढ़ी बाची गला बुढ़ी मौसी कौन डाकुची ना कौन क्या हाथ बढ़ेना सी तार शुणवार ना सी चलती चलो आम आग को जी भाई गोटे गाड़ी रास्तार पार्क कर दे पलि कैंटीन गोटे सेवास्तावली एरिया से भाई किए गोटे छाड़ दे पड़े भाई धर है तुम लोक धर है भाई ये पूरा मेली कर लोक मैंने डिस्कस करमी कौन कौन करेंगे सेपटे टॉयलेटा अच्छी टॉयलेट खोजा भारी कष्टर टॉयलेट मुझे देखे देती पूरा वीडियो देखिए यहाँ हूँ जो सामने जो तंबू भाई लगी मुदीर मीटिंग होनी भाभी मुदीर कौन मीटिंग हो कौन नवीन पट्टनायक आसवे ये तंबू माराई ना तंबू से माराई तंबू ये माराई वेटिंग एटा वेटिंग हॉल रिसेप्शन आपन वेटिंग करियो आपन जे आसी आपन फेट तांकर अछंदी हॉस्पिटल तक सेवक माने अछि सब पचारि आपन कोड आछंदी केम कोन हेछि आपन फर्स्ट टाइम आछंदी ना नहीं एटा आपन केते थर आसले नहीं एठी की सब किछ पचारि ये रूट पूरा केते क्लीननेस देखुछंदी भीतर पूरा क्लीन बहुत सफा सुतरा ध्यान दिया जाय या भीतर छोट छोट गछ को केमते डिजाइन रे काटा है से बसिया चेयर भी सब लगी माने सीमेंट चेयर बना गछ सब केते सुंदर भाव में बना देखुं पूरा माटी धूली ना जो सामनेटा हूँ तार गेट से अपोजिट रे आप सीधा आसवे से आपको सब किसी एंट्री फेंट्री करके पड़ो या भितर छिप पकेबेनी गुटका खाइबेनी सिगरेट खाइबेनी कौन सी गछपत्र भी छिंडीबेनी जो सामने देखुं हूँ आमर सत्य साई मेडिकल मेट्रो स्टेशन ना हूँ सत्य साई हॉस्पिटल ना सत्य साई माने मेट्रो स्टेशन ना हूँ सत्य साई आप जोटा जब आप केयरपुरम भी आसुँच सत्य साई कहे मजेस्टिक आसले भी सत्य साई कहे आपड़ जदि यशवंतपुर भी आसुँच सत्य साई कहे यार फेयर हो केयरपुरम रही 25 टंका लगे 25 ରୁ 30 टंका भीतर लगे जदि आप मजेस्टिक आस 50 टंका लगे जदि आप यशवंतपुर आसले आपन को लगे पाखापाखि 70 टंका 70 टंका पाखापाखि आपको लगे ऑटो फटो आसले बहुत पैसा नहीं जाए 70 टंका खर्च कले आप पहुँची पारे देखुं के क्लीननेस अच्छी पूरा बहुत क्लीननेस थे आप बहुत आम ओडिशा लोक भी बहुत आसती ओडिशा बेंगली लोक ये भरी था किसी भी असुविधा हेनी आप आसवा पूर्व रजिस्ट्रेशन करके आसवे विदाउट रजिस्ट्रेशन आपको ये एलाउ करेंगे जिते पैसा जाते भी देवेनि आज गोटे मो सामने एमती कौन घटना घटला कि जड़े लोक आस रजिस्ट्रेशन
जाए कहते भाई आम पैसा दूचे आम भितर को छाड़ पैसा देकी सिक्यूरिटी फाइव भितर को छाड़े तुमको डॉक्टर देखिए कहीं अपॉइंटमेंट आपको मिल अपॉइंटमेंट ना मिलबनी मंदिर बोली एटा हूँ माने मेडिकल सामनाटा आपको जमी लगे कौन मंदिर भाया कि मंदिर नुह मेडिकल सामनाटा बहुत प्रकार रोगर भी चिकित्सा करा जाए बाहर मेडिसिन मिले भितर मेडिसिन मिलबनी विथ इनक्लूडिंग ऑपरेशन फेरेसन भी से होची जो सापना बड़ बिल्डिंग मेरियट होटेलटा माने मेडिकल नुह मेडिकल सेपटे सेटा होची मेरियट होटेलटा आप मैंने भी सेठी चाहिए रही पारे बहुत किसी पैसा थी सेठी भी रही पारे किंतु रही फैसिलिटी भितर कौन सी ना जदि आप रही चाहते लास्ट रे आम आमर कॉन्टैक्ट नंबर दे देव कॉन्टैक्ट नंबर आप कॉन्टैक्ट करें आम रहीबार भी आपण बंदोबस्त करदेव कौन रही कौन करेंगे कौन ना तार सुविधा आम करदे पारू आउ किसी भी प्रोब्लेम है आप कॉल करें केमती आसवे कौन ना आप बालेश्वर आसते हाड़ यशवंतपुर आसपारे बहुत स्टेशन रेलवे स्टेशन आसपारे जब आप जाजपुर आसपटे आसले किसी असुविधा नहीं जब भुवनेश्वर आसुँच सब किसी ट्रेन मिल किसी असुविधा नहीं आप आसतु मेडिकल थोड़े विजिट करूँ जातु बहुत भल मेडिकल ये भल भाव ट्रिटमेंट करते जदि आप कानाडा जाना कौन करेंगे कानाडा न जानले भी आप हिंदी प्रॉपर्ली जानवा दरकार हिंदी रे ये हिंदी समस्ते बुझुंती जदि आप इंग्लिश जानते सब बेटर कानाडा न जानले भी से किसी प्रॉब्लम नहीं कौन भावते कानाडा लैंग्वेज तो आम जानू केमी कौन कर कानाडा लैंग्वेज न जानले भी आप आसीपारे आप ट्रिटमेंट होगी जापर किसी प्रॉब्लम ना